ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ.
కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. నేను చెప్పిన విధంగా అందరూ తిరిగి చెప్పగలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదయే నిదయేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతయే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే శతాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య, ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య, ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి.
సహ కుటుంబానాం. ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, కోరికలను, ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం ಶ್ರಿತಚೇತನಮಂದಾರಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮಹಂ ಭಜೆ. ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಕ್ತಜನ ಸಂದೋಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವಪೇತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಜನರಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆನಂದ ಸಂದೋಹದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಬಹುಕಾಲದ ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನಾದಿ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಋತ್ವಿಗ್ವರಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರ ವತಿಯಿಂದ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಭಕ್ತರೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಪುನಾತು ನಿರುಪಮ ಗುಣ ಸಿಂಧುರ್ ನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಮೇತೋ ನಿಖಿಲ ವೇದ್ಯೋ ನಿಸ್ತುಲೋ ವೆಂಕಟೇಶಃ ನಜಚರಣ ಸಮರ್ಥ ಸಕ್ತ ಭಕ್ತೋ ಕರಕ್ಷಿ ನಿವಸಕೃತಗೆ ಮೇ ಸ್ವಾಂಗ್ರಿ ಭಕ್ತಿನ್ ವಿತನ್ಮನ್ ಶುಕ್ಲಾಂ ಭ್ರದರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಗೆ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೇವಬಲಂ ತದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪದೇ ದೇಂಗರೇಕಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾದಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಶಮಸ್ತವೇದಾರ್ಥವದೇ ವಿಕನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವಲ್ಲಭಾರಂಭಾಂ ವಿಕನೋ ಮುನಿಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರುಪರಂಪರಾಂ. ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇಣ ಭಗವತಸ್ಥಿರಭಗವತಃಕರ್ಮಣ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂಧ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭಗವಾನ್ ನಿತಾನ್ ಪ್ರಾಣಾನಾಗಮ್ಯ. अस्यां श्रोतो शिवदाग्नगा भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकार्तकवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाण वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गं औपासनाग्नौ आधारकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं मांगल्यकर्मांगम सर्वोपकरण सिद्ध्यर्थम वृद्ध्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. तदंगम करकाराधनं करिष्ये. ओम धारासुमानशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिघ्नन् प्रतिपादयिष्ये. गृह्णामि दत्ताकं सुदकं शर्मा इदमापस्यवा शुतमा शान्ता शतमा शुभा शुतमा पूता पूतमा पुण्या पुण्यमा मेद्या मेद्यमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओम एते शतं वरुणये सहस्रं मिग्निया पाशा पुरुत्रा तेभ्यः विष्णुर्विश्वे देवा अमञ्चन्द्रमरुतस्तस्यात्
तरके पाञ्चभौतिकमवाहयामि जले वरुणमवाहयामि पशेत्समवाहयामि रक्तान्मतरमवाहयामि वरस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वाक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परदवाहनं उमाग्नेयोगस्मात् विजामहे त्वा विश्वे सदात्तं मयितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुनिदत्तां प्रैषामदेशवदानामनादिः यामेशस्तां दिनितां दधातो पद्माकारमण्डले वंशक्षरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानपायनमवाहयामि उत्पत्तिं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्षेणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भवद्गुणज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म वस्तुतः प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः यदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानुदते पदं समोढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत गतो वदानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवाकं वस्य विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्ये माक्षुर्यत्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्टुवाकं सस्तनोभिर्विषेमदेवगितं गदागहो वदमिन्नुसरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रा सो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्या रीरिषता गुर्गन्तोः अदित्योऽन्तरिक्षमदिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना अतिथितं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीत भग्विषं यदा वै सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्याम् अस्यां सुगतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो भ्रवन्तो पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्र वृद्रस्तवादस्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु प्राणानागम्याम् अस्यां जुगतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो भ्रवन्तो क्रमणे स्वस्ति रथ्यास्महव्ये नमसो मसद्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नो अस्तु अनुराधानविषावर्धगन्तः हृतञ्जीवमृतस्वीराः प्राणानागम्या अस्यां श्रीमतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोगष्टामगोपवस्थानभूज्ये दधातना आपो जनगता जनः पवमानस्वर्जनः पवित्रनिदर्शनैः यः पोता सपुनातमां पुणन्तु मादेव जनाः पुणन्तमनबोधिकां पुणन्त विश्व आगमः तदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमां शुक्रेण देवतीत्यत अग्ने कृत्वा क्रतुं नृणो यत्ते पवित्रमक्षुषे अग्नेविदमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुनीमहे वै स्वदेवी पुनति दैव्याघात्
यस्यै भक्वे स्तनवो वीतपुष्टाः तया समाद्येषो वयज्ञस्यामदगौरगीणां वैश्वानरोऽसुभिर्मा पुनातो पादप्राणेने शिरोमगो भूः त्या वा पृथिवी पयसापयोभिः वृतावरे यज्ञे मा पुनीतां प्रगद्भिः सविदस्त्रभिः वरजिष्टैर्देवमुन्नभिः आग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनतां येनापो दिव्यङ्गसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरद्येति प्रविसम्प्रतकम्बसं सर्वकं सबूतमश्नाति सवितं मातरिष्वणा पवमानीर्यो अद्येति प्रविसम्प्रतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पवमानी स्वस्यगनी कृतगाकी पयस्वती प्रविसम्प्रतोर्सः ब्राह्मणे शमदकं विदं पवमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समद्दगन्तनः देवी देवैः समावृताः पवमानी स्वस्यगनी कृतगाही कृतश्चिदः प्रविसम्प्रतोर्सः ब्राह्मणे शमदकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यतोऽद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदोभगं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सकमा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिप्रातमां तदवेदामोर्दगञ्चापुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं विज्ञपदगे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं षण्णो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्तुचो मार्जयन्तां दक्षिणागां दिशिमाशाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि ग्रहा पशवो मार्जयन्तामुदीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जयन्तामूर्ध्वागां कृषियज्ञः संवत्सरो यज्ञवतर्मार्जयन्ताम् अदोदराधरेर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहागां नियतो सृजन्तोः तमक्रतुं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् जगमानमीशं सप्त प्राणा प्रवन्ति तस्मात् सप्ताच्युतः समिदः सप्त जिह्वां सप्त इमे लोका एडुचरन्ति प्राणा गुहासगां नियताः सप्त सप्त अतः समुद्रागरश्च सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावौषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तुष्टत्यन्तरात्मा करुणागिर्मः विश्वक्सेनागिर्मः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं पुनराचरणीयं समर्पयामि यदा सुखं यथा स्तनं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಾರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಭಕ್ತಜನರ ಅಭೀಷ್ಟದ ಮೇರೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ, ಭಕ್ತರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾಲವು ಕೂಡಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಳ್ನುಡಿ ಇದೆ. ಭಕ್ತರ ಸಂಕಲ್ಪವು ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸಹಕಾರವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಈ ಎರಡರ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತರು ಮೊದಲು ಸತ್ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಮಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕುರಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಭಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ
ಕಂಕಣ ಪೂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅರ್ಚಕರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆವಾಹಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಪ್ರಣಾನಾಗಮ್ಯ ಅಸ್ಯಾಂ ಶುಭಗತೋ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವನ್ಮಾಂಗಂ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಶನ್ನೋ ನಿಧತ್ತಾಂ ತಪದೋ ಧಿಕರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂ ಪುರಗ್ರೆ ಮೃತಗೆ ಮೃತಾಗಾಂ ಶೇಷಮವಾಹಯಾಮಿ ಸಹಸ್ರೀಷಮವಾಹಯಾಮಿ ಇಡಂತಮವಾಹಯಾಮಿ ನಾಗರದಮವಾಹಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಹಾಗ್ರಮಾಸನಂ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಯಜ್ಞಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಪುಣ್ಯಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಯಾಮಿ ಶೇಷಾಗ್ರಮಃ ಗುಡೋಪಹಾರಂ ನಿವೇದಯಾಮಿ ತಾಂಬೂಲಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸರ್ವೋಪಚಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಾಮೀತಾಮಸ್ವಿನಾ ಭಗಸ್ವಸ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರನರ್ವಣಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪೂಷಾ ಅಸುರೋ ದಧಾತನಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಜ್ಞಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ಸುಚೇತುನಾ ತಸ್ತಗೇ ಪ್ರವಾಮಹೈ ಸೋಮಂ ವಸ್ತಿ ಭುವನಸ್ಯ ಗಸ್ಪತಿಃ ಬೃಹಸ್ಪತಿಂ ಸರ್ವಗಣಂ ದಸ್ತಗೇ ಸ್ತಗ ಆದಿತ್ಯಾಸೋ ಭವಂತು ನಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾನೋ ಅದ್ಯಾಢಸ್ತಗೇ ವೈಶ್ವಾನರೋ ವಸುರಗ್ನಿ ಸ್ವಸ್ತಗೇ ದೇವಾವಂತ್ರಭುವ ಸ್ವಸ್ತಗೇ ಸ್ವಸ್ತಿನೋ ರುದ್ರಪಾತ್ತಂ ಹಾಸಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಮಿತ್ರಾವರುಣ ಸ್ವಸ್ತಿ ರೇವತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ನಗೇಂದ್ರಸ್ಯಾಗ್ನಿಸ್ತನೋದಿತೆ ಕೃತಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಬಂಧಾಮನುಸರೇಮ ಸೂರ್ಯಾಚಂದಮಸಾ ವಿವ ಪುನರ್ದತಾಜ್ಞತಾ ಜಾನತಾ ಸಂಗಮೇಮಹಿ ಸ್ವಸ್ತಗನಂ ತಾರ್ಕ್ಷಮೈಷ್ಣೇ ಮಹದ್ಭೂತಂ ವಾಗಸಂ ದೇವತಾನಾಂ ಅಸುರಗ್ನಮಿಂದ್ರಸಕಂ ಸಮತ್ಸು ಬೃಹದ್ಯಸೋ ನಾವಮಿವಾರುಹೇಮ ಅಂ ಹೋಮುಚ ಮಾಂಗಿರ ಸಂಗಗಂಚ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾತ್ರೇಯಂ ಮನಸಾ ಚತಾರ್ಕ್ಷಂ ಪ್ರಗತಪಾನಿಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇಷು ಸಂಭಾದೇಶವಗನ್ನೋಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಈ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ವರನಾಗಿ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಂಕಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಧುಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಉಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಉದ್ದಗಲಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವಂಥವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದೃಢವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅನ್ನಪಾನೀಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಆಹಾರವು ಹುಟ್ಟಿ ಆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಜಾತಿಯ ಜೀವಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎನ್ನುವುದು ಆಧುನಿಕವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವಾದಗಳು ಇವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಧ್ರುವನಂತಹ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರುವ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶನಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗೊಂಡು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯಿಂದ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಲೀಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು
ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಿಂದಲೂ ಭಿನ್ನ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದಲೂ ಅರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ವೈದಿಕವಾದಂತಹ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರ ಬಂಧನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ತಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ವಧೂವರರ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಯಜ್ಞ ಸಂಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಖಾನಸ ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಾಸೂತ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಮಧುಪರ್ಕ ಸೇವೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುರ, ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇತೋಧಿಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಲಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಇರಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರಭೂತರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸೋ ವಿಜಯತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾದಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಮೋ ನಮೋ. अस्यां सूदो श्री श्रीनिवासुनः वैवाहिक महोत्सकर्माङ्गमोपासनाग्नौ आघारं गर्ष्ये ओं येतोन्विन्द्रं स्तवां शुद्धं शुद्धेन साम्नां शुद्धैरुग्धैर्वा आवृद्ध्वांसं शुद्ध आसीर्वान् नमत्तो इन्द्रः शुद्धो न आगहि शुद्धः शुद्धाविरूतिभिः शुद्धो रगिं निधारिगा शुद्धो मध्यः सौम्यः मयि देवा दृढमागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावणितपूर्वेरिष्टास्यामतनुवासवीराः होद्धन्यमानवस्य अमेद्यं पपाप्मानमजमानस्सकन्तो शिवानुचन्नो माता पृथिवीतोकसाता तत्सवतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदकात् जातवेदो भुवनस्य रेतिनिर्वसो गज्जनिष्यते आग्निमश्वत्तादिहव्यागं समीगर्भाज्जनगन्यो मयो भूः घृतप्रतीको घृतगोणिरग्नेर्घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतपृषस्त्वा जगतो वहन्ते घृतं पिबन् सिगजा यक्षिदेवान् अयुतेरमन्यस्व अणुतेरमन्यस्व सरस्तेरमन्यस्व देवसवितः प्रसुवा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विधीमतः सुरुचो वेन आवह स भूज्ञापमास्य विष्टाश्चनुदश्च वः ॐ ब्रह्मणमवाहयामि प्रजाजमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो भेनगं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं वितज्जगं सभेयं पितस्त्रवणं यो ददातु तस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य यजमानो अस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृताङ्गित्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्रादादावमादाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुपूते स्तो विष्णोर्मनसा पूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः
दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा पोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां प्रसन्त्वा स्तृणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि तदा विष्णुमवाहयामि व्यापिणमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वास्पत्यो देवेभ्यो छन्दस्व ब्रह्मन्नवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नागस्तपृष्टे यजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतान्यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमानं च देहि ॐ प्रणग प्रणयत्सवप्रणयत्वापो देवी प्रणगं सुखं सा दिगन्तनः संविढन्तां विडपात्राणि देवगज्यागी दक्षिणप्रणदो ब्राह्मण तीर्थेन प्रजामवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि अग्निमवाहयामि सोमवाहयामि अग्निशोमानवाहयामि ब्रह्माणमवाहयामि इन्द्रमवाहयामि सोनवाहयामि मर्तमवाहयामि द्रोणवाहयामि अप उपस्पृश्य श्रीविष्णुमवाहयामि बृहस्पतिमवाहयामि मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानवाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि कक्षदे सोमवाहयामि औपासर्यमवाहयामि विश्वान् देवान् सर्वदेवानवाहयामि आज्यपात्रे ब्रह्मणेष्णरभामि इन्द्रायष्णरभामि वजभ्योष्णरभामि मरुद्भ्योष्णरभामि रुद्रेभ्योष्णरभामि अप उपस्पृश्यां श्रीविष्णुरभामि प्रस्त्वेष्णरभामि पित्रायुष्णरभामि वरुणायुष्णरभामि आदित्येभ्योष्णरभामि अस्यभ्यां दुष्णरभामि पूष्णेष्णरभामि कक्षायुष्णरभामि सोमायुष्णरभामि औपासज्ञायुष्णरभामि विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वदेवेभ्यो शुण्डरभामि आज्यं तृप्पदश्रयामि चरं तृप्पदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समिध समिध स्वाहा अमृतवशिवारणमसि अन्तदकं वक्ष अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पदे स्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्पदे स्थापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्थासेवितापना तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा करसम्पूर्णा वा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षता आज्य चिरुभिः इमामे अग्नैष्टकाभिर्नमस्सन्तो इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निवर्तये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः सहोदसे नमः अजराप्रवे नमः नर्यापसे नमः पंक्तिरासे नमः यज्ञपुरुषाय नमः अवतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुभा ओम अयन्तयत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व हेत्थवद्दगतास्मानमतयावसंवत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अप उपस्पृश्य श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्यभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदे सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चलुं सावित्रा गृहीत्वा जुग्भाव्यावते ज्योति ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अवतेरमग्रस्ता देवसवितः प्रासावीः प्राणानागम्यान् अस्यां भूतो सिंहस्वनः वैवाहिकमहोत्सवर्माङ्गम् औपासनाग्नौ वाघारान्ते सुरलोपे मन्त्रलोपे क्रियालोपे नियमलोपे श्रद्धालोपे स्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिवैष्णवतिर्घोष्ये अवतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसवितः प्रसुभा ओम अथो देवा अवन्तनागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदे पदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः तो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि प्रस्तुतगतो अवस्तुते इन्द्रस्य गजस्सखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीवचक्षुराहुतग् स्वाहा तद्विप्रासो पण्डवो जाग्रवाकं वसमिन्दते विष्णोः हरिहत्परमं पदग् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भुवस्वाहा ॐ शिवस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अवतेरमग्रस्ता देवसवितः प्रासावीः
సతి నీకు నమరే నాయకుడా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే. సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక చలములనూరక సారెకు దూరక మెలుపున ఆనలు మీరక పతితో కెలయుచుకేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ కిలకిల పతితో కెలయుచుకేరక తలపులో మెలగు తరుణివో జాణ అటువంటి సతి నీకు నమరే నాయకుడా తటుకన నీకే తగునయ్యా అటువంటి సతి నీకు నమరే. రామస్య తృప్తిమానందం తస్యాగ్నే భాజగేహమా మోద ప్రమోద ఆనందః సుమంగళీరిగం భజోరిమాగం సమేత పశ్యత సౌభాగ్యమస్మై దత్వాగాధాస్తం విపనేతన యమాంతమింద్రమేద్వస్సు పుత్రాగం సుభగాంకురో తుసాస్యాన్ పుత్రానాదేహి పతిమేకాదశం కృధి. अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या प्रतिशक्त्या भ्रयमानस्य महाजलोकस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे पृथव्यप्ते च वायुराकाशमदहङ्कारं व्यक्ताव्यक्तसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानां आतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्धभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालागमानस्य पणिराजस्य शेषस्य सहस्रपणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ती शुण्डातण्डोत्तम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीत्यष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नेयमनिरति वरुणवायुकुबेरगीशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलगिते लवने कृदिक्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्षकुशक्रुञ्जसकसाल्मली पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते महेन्द्रमलय सुदृक्षवद्विन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीरावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणककुरुवर्षाकिणौ वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकवस्ति पुन्नागन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे
ದಂಡಕಾರಣ್ಯೇ ಪ್ರಜಾಪತಿಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕರ್ಮಭೂಮೌ ಅವಂತಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮುದ್ರೇಕಾಗ ಪೂರ್ವದಿಗ್ಭಾಗೆ ಮೇರೋರ್ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾರ್ಶ್ವೇ ಶ್ರೀ ಆದಿವರಾಹ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ವೆಂಕಟಾಚಲೆ ಸಕಲ ದೇವತಾ ಸನ್ನಿಧೌ ಮಮ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಸು ಇಗ ಜನ್ಮನಿ ಚ ಏತಕ್ಷಣ ಪರ್ಯಂತಂ ಬಾಲ್ಯಯೌವನ ಕೌಮಾರವಾರ್ಧಕೇಶು ಪ್ರಕಸೆ ಪ್ರಕಾಶೆ ಚ ಆವರ್ತ ಅನಾವರ್ತ ಮಹಾಪಾತಕಾದಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಷಯಾರ್ಧಂ ದಶಪೂರ್ವೇಷಾಂ ದಶಾಪರೇಷಾಂ ಮಧ್ವಂಸ್ಯಾನಾಂ ಮಾತೃವಂಸ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪಿತॄಣಾಂ ಕುಂಭೀಪಾಕಲೋಹಿತ ಧಾಮಾತಪಸಂಗಾತ ಕಾಲಸೂತ್ರವಿದೇಭ್ಯೋ ಮಹಾಘೋರೇಭ್ಯೋ ನರಕೇಭ್ಯಃ उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतिरात्राप्तोर्याम सान्त्वन वाजपेय पौण्डरीकाश्रमसकृतो पुण्यबलाभाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चित्रमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिर्मन्वधिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त सकल बलावाभ्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शार्ंगादि दिव्य पंचायोदरस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमद् वैकांसभगवच्छास्त्रोक्त मार्गेण आंगीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रकांशय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवस्य पंचव्यूहभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वव्यूह अंतर्गामी अच्चावतारस्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रकांशय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मण पौत्राय आंगीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रकांशय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य आच्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मण पुत्राय आंगीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रकांशय प्रवरान्वित भारद्वास गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्य कौस्तुभालङ्कृताय दिव्य पीताम्बरधराय दिव्यमाल्यशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्याद्भुत नित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकल शाखाध्यायिनो अखिललोक पवित्रगोत्राग षड्नक्षत्रे मकररासौ जाताग श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वनाग भार्गवच्यवन आप्नुमान और वेदल पंचानुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातुनां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगो संकल्पतनकां श्रीदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि काश्यपावत्सारणैर्द्रवत्तयानुषय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं सकलसुरांगना संसरित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगी रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यप प्रजापते संकल्पतनकां भूदेवी नाम्नीमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां विष्टवेतव्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां सलङ्कृतां सात्वीं शीलागतमेधसे प्रयतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्समुहूर्तोऽस्तु ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ
ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಮಾತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜಗದ್ಗುರುವು ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಪಿಲ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಾದಂತಹ ದೇವಹೂತಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಮರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಆ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ಅದು ಲುಪ್ತವಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಪಡೆಯಲಿ, ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಜೀವಿಗಳು ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೇವಲ ಭಗವನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಗುರುವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿವಸ್ವಂತನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆಯೂ, ವಿವಸ್ವಂತನು ಮನುವಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆಯೂ, ಮನುವಿನಿಂದ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಗೆ ಬಂದಂತೆಯೂ, ಹೀಗೆ ಕ್ರಮಶಃ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಹೋದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಧರ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ದಿವ್ಯಾದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಾ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಕರ್ಮಬದ್ಧರು. ಕರ್ಮವು ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಡಿಮೆ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು, ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು ದಿವ್ಯವಾದವು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸಬಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಅಜೋಪಿ ಸನ್ ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಭೂತಾನಾಂ ಈಶ್ವರೋಪಿ ಸನ್ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಮಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯೆಯ. ತಾನು ಜನ್ಮರಹಿತನಾಗಿದ್ದರೂ
ಅವ್ಯಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಆವಿರ್ಭವಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ವಾಂ ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ. ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಕಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮಮಾಯ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳು. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಚ ಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಎನ್ನುವುದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂಥವುಗಳು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭನಾಗಿ ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾನ್ಸ್ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಮಮ ವರ್ತ್ಮಾನುವರ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಾರ್ಥ ಸರ್ವಶಃ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಯಂ ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಿದೆ. ಯೇ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾನ್ ತಥೈವ ಭಜಾಮಿ ಎನ್ನುವುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣ. ಮಾಂಗಲ್ಯ ಧಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಾವು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ವಾಮಕಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಹ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ವಾಮಕಂ ರಾಜಾ ನಮಸೃಜತ ತಂತ್ರಗೋ ವೇದ ಅನ್ವಸೃಜ್ಯಂತ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತ ಅದಹ ಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣಂ ಕರೋಮಿ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ಸ ಮುಹೂರ್ತೋಸ್ತು. కరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే. చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా
చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి సగన్మాంగముపాసనాగ్నౌ పదాన హోమం కరిష్యే అవితిరమన్యస్వ అనుతిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఓం చిత్తం జస్వాహ చిత్తిశ్చ స్వాహ ఆకోదం జస్వాహ ఆకోదశ్చ స్వాహ విజ్ఞాతం జస్వాహ విజ్ఞానం జస్వాహ మనశ్చ స్వాహ శక్వరేశ్చ స్వాహ దృఢశ్చ స్వాహ పూర్ణమాచ్చ స్వాహ భగచ్చ స్వాహ అనంతరం చ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితిరమగ్గుస్తాదేవ సవిత ప్రాసాభీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ సునాస్పునః వైవాహిక మహోత్సవన్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ రాజహోమం కరిష్యే అవితిరమన్యస్వ అనుతిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభికార్యాం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాత్ తదగ్నేరణమన్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతే దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితిరమగ్గుస్తాదేవ సవిత ప్రాసాభీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనాస్వనః వైవాహిక మహోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ రాజహోమాంతే చతుర్థ ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవోత్తరఘోష్యే అవితిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఓం అతో దేవా అవంతనాగత విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సృతా విస్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః సో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్య జగతో వదనస్పృశే ఇంద్రస్య గజ్జస్తకా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సూరయః దివి వృక్షరాజతగ్గ స్వాహ తద్విప్రాసావిపన్యవో జాగ్రవాకం వస్సవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అనుతైనమగ్గుస్తా శౌస్తైనమగ్గుస్తా దేవసవిత ప్రాసాభీః ప్రాణానాగమ్య అస్యాం శోతో శ్రీ శ్రీనాస్వనః వైవాహిక మహోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ క్రమసాద్మున్యార్థముపృష్టాంతో హోమం కరిష్యే అవితిరమన్యస్వ అనుతిరమన్యస్వ స్వస్తిరమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ ఓమిదస్కృణోత్రిజ్వాన్మహాకరం అగ్నయే స్వాహ అగ్నయేన్నాదాయ స్వాహ అగ్నయేన్నపతగే స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ ఇంద్రాయ స్వాహ విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహ సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం ధనోష్మై స్వాహ అగ్నగే శుచకృతే స్వాహ వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతగే స్వాహ యన్మ ఆత్మనో మిందాభూదగ్నిస్తత్ పునరాహ జతవేద విచర్షణి స్వాహ పునర్నిశుక్షురాత్ పునరేంద్రో బృహస్పతిః పునర్మే అసురాం శుక్షురాత్తమక్షో స్వాహ ఇష్టేభ్య స్వాహ వృధనిష్టేభ్య స్వాహ పేషం దృష్ట్యై స్వాహ నిష్కృత్యై స్వాహ దౌరాద్యై స్వాహ దైవీభ్య స్వాహ తనోభ్య స్వాహ ప్రత్యై స్వాహ సమృద్ధ్యై స్వాహ సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహ ఏదో ఓషిదిషేమగి స్వాహ
समिदसि तेजोचिते जोमगिदे स्वाहा यमश्चि धीमहि मृत्योर्मे पाग स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाग स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाग स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाग स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाग स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदर्भुक्तः स्वाहा द्योर्भुक्तः स्वाहा पृथिवीभुक्तः स्वाहा अग्निर्जीर्णः स्वाहा वेदर्जीर्णः स्वाहा द्योर्जीर्णः स्वाहा पृथिवीजीर्णः स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्त जग्मा सप्तषडगः सप्तधाम प्रजानि सप्तहोत्रा सुधात्वागतन्ते सप्तगो नीरा प्रणस्व प्रतेन स्वाहा सुदान विप्रान नष्टप्रतेन पूर्णमावतिञ्जः विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् अवितेनमग्गस्ता स्वस्तेनमग्गस्ता देवसवितप्रासावि दक्षिण उत्तरतो अवायतां देवताभ्यो नमः यथा सकं यथास्तां प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच्छा पवित्रं मे भूयाः पूर्णवसि पूर्णं मे भूयाः सुदर्शनं मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षतमक्षत्ये जहोमि अक्षतसममे क्षेष्टाः प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीच्याम् ऊर्ध्वागाम् अधरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिद्योपनगां दक्षिणतः परिद्योपनगां उत्तरतः परिद्योपनगां पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वान् विसृज्य अद्भिप्रोक्ष्य आप्यागन्तामृति जहोति देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयाकुशं यद्देवानां त्रयाकुशं तन्मे अस्तत्रयाकुशं दीर्घायत्वागा फलागा सतागा सतं च वर्चसे त्रयाकुशं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयाकुशं यद्देवानां त्रयाकुशं तन्मे अस्तत्रयाकुशं दीर्घागत्वागा फलागा सतागा सतं च वर्चसे त्रयाकुशम् आपोविष्टामगापवस्तानभूत्येधातना महेरणाय चक्षसे व्यवस्वतमोरसवाचकते गणः उदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावभोगस्य क्षयागसिन्मता आपो जनयता जनः यत्ते अग्ने तेजस्ते राहं तेजस्वी भूया संयत्ते अग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूया संयत्ते अग्ने परस्ते नाहं परस्वी भूयासं मयिमेधां मयिप्रदां मयिमेधां मयिप्रदां मयीन्द्रियन्द्रियं ददातु मयिमेधां मयिप्रदां मयिसूर्यो भ्राजददातु मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं उपासना यत्कृतमया देव परिपूर्णं तदस्ते प्रायश्चित्तानि ईशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेत् समर्पयामि सर्वं श्रीश्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनरार्घ्यं पुनराचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच्छ अग्ने नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ
ತತ್ಸ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿಲೀಳಾ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣದ ಪ್ರಧಾನ ಹೋಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಜಹೋಮ, ಶೇಷಹೋಮ ಮೊದಲಾದ ಹೋಮಗಳು ಕೂಡ ಅಂತರ್ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾರಣಮಾಯಿರಂ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವಿದೀಗ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶುಭ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗೋದಾದೇವಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋದಾದೇವಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ವಶಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡವಳು, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ವಶಳಾದವಳು. ಪರಸ್ಪರ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಗಾಥೆ ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರು ಆರಂಭಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿಯರು ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುವುದಿದೆ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಜಗತಃ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಕೇವಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೂಲಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವವನು, ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವವನು, ಸಂತೋಷವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಪಡೆಯೋಣ. ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಕ್ತಜನರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆನಂದದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ನಡೆಯುವ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನಾದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೂಲವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂದಭರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದ ನಿಲೆಯ ನಿವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ನಮಗೆ ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಇಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಲ ನೀರಾಜನದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದೆ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు
కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. No.